महाकल्ले नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मुझे ज्योतिर्विद वास्तविक डॉक्टर शिवत्स कड़ीरत्न आज स्वागत जनाऊँगी आपणकर राशिफल कार्यक्रम को जहाँकि रही 2026 मसीहा जनवरी मासर मासिक एवं दैनिक राशिफल जहाँकि मूनसाइन अनुसार आम साधारणतः गोचर फल बा ट्रांजिट को लेकिन प्लानेट मानकर ट्रांजिट को लेकिन आगे प्रत्येक मास कही आसीचु। दर्शक बंधु यह पूर्व आपको चाहिए जो मैंने भी मोर वार्षिक राशिफल कार्यक्रम देखी ना तले लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपन जाइए लिंक देखिपारे आपणकर राशि वार्षिक फल कौन रो चमत्कार इवेंट अच्छी एनालिसिस अच्छी बोर्ड मध्यम आप बुझीपारे बहुत सुंदर एनालिसिस करा जायछि आपन जाई देखि परिबे। दर्शक बंधु एबा हम जानिबा 1 रु 31 तारिख पर्यंत कोन रही दैनिक राशिफल एवं मासिक राशिफल। दर्शक बंधु आपनकर राशि अधिपति होचन शुक्र। ए वर्ष जनवरी मासरे आपण सहित कौन कौन घटार अच्छी प्रत्येक वर्गर लोक मैंने जो मैंने देखुं सब जिन डिस्कसन करवा शिक्षा स्वास्थ्य पाठपढ़ा आप चाकरी व्यावसायिक लाभ क्षति आय व्यय दाम्पत्य जीवन प्रेम प्रणय संतान संतति कोर्ट कचेरी सब आज डिस्कसन करवा शेष रही आपण चमत्कार वैदिक रीति रे प्रतिकार रही देखिपारे। डेरी नक आरंभ करवा आपणकर राशि हूँ वृष राशि। द्वितीय स्थान रही बृहस्पति आपणकर एकादश रही शनि। दशम स्थान रही कर्म स्थान रही राहु। अष्टम स्थान रही बुध शुक्र रवि और मंगल। ताले ये जो कोडे कनेक्शन है कंजक्शन है युक्ति है और चतुर्थ रही केतु तार आर प्रभाव कौन अच्छी सहित गोटे आधार को लेकिन आम साधारणतः डिस्कसन कर आपण मानक सब प्रोटेक्शन मोड को नवाई मोर उद्देश्य थाए डरवाई नुहे भय देखापी नुहे कि आपण मानक आकर्षित करी मोर व्यावसायिक यूट्यूब रे अर्थ को अधिका इंपोर्टेंस न दे आपण मानक आगे प्रकृत तथ्य को प्रदान करने प्रत्येक थर मोर प्रयास रही है। दर्शक बंधु ये जो द्वितीय बृहस्पति आप रही मासरे बहुत भल फल दब आपन को फाइनेंशियल सेक्टर आप स्टेबल हेबे। आपणकर जेहेतु द्वितीय स्थान में बृहस्पति जो जीवे द्वितीय धनधान्य होगी तो धन क्षेत्र में फाइनेंस क्षेत्र में किसी सेविंग्स करेंगे कि सुझावाई प्रयास करेंगे कि पूर्व ऋण बा जदि करी जो माने भी वृष राशि अच्छा अनेक राशि वृष राशि भी ऋण कर लोक अच्छा ऋण देइथिबा लोक अच्छा एवं ऋण सुझुवा भी लोक अच्छा। तेणु ये जो आमे एनालिसिस करूछन वृष राशि रे साधारणतः वृष राशि जो माने भी व्यक्ति अच्छा समस्त गोटे रिजल्ट किंतु आपणकर व्यक्तिगत कुंडली भी आप स्क्रीन जो नंबर दि जाए व्हाट्सएप करेंगे आपंकर डिटेल्स पठे पारे। दर्शक बंधु आपणकर राशि जेहेतु बृहस्पति द्वितीय स्थान अच्छे बहुत भल स्थान अच्छा जून 2 पर्यंत आपण बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अच्छी। जून 2 पर आप थर्ड हाउस को जाउछंती बृहस्पति कर्कट राशि को जिबे किंतु जून 2 पर्यंत आपण बहुत भल रिजल्ट पाइबे फाइनेंशियल सेक्टर रे। विशेषकर आप जून पर्यंत तो जनवरी मास भी आसुची जेहेतु एटा मध्य फैमिली ओरिएंटेड हेबे फैमिली सहित बहुत भल किछि करिवे आउ टिके फैमिली रे चिड़चिड़ा भाव आपनकर आसी पारे किंतु से चिड़चिड़ा भाव फैमिली को सजाड़िया पाई मध्य आसीबो। आउ जहा पूर्वरु किछि बड़ धरणर काम आपण करिसंती तार जो कुपरिणाम अछि ताकू आपण सुपरिणाम रे परिणत करिवे मासरे। एवं शनि एकादश स्थान रे अछंती लाभ स्थान रे शनि थिबारु टिके अर्निंग सोर्स रे आपनकर टिके कमी देखा दबो ए मासरे। एवं दशम स्थान रे राहु थिबारु आपण कर्म क्षेत्र को राहुंकर दृष्टि रही राहु दशम स्थान रे अछंती साधारणतः एकादश रे शनि रहिले आपण शनि सप्ताह पार होती सप्तम अष्टम नवम पार हो गले दशम एकादश शनि बहुत भल फल दियंती। अर्निंग सोर्स रे साधारणतः टिके कमी हेले मध्य से आसमु सस्टेनेबल आड़ को नब प्रोटेक्टिव नब कर्म क्षेत्र में नुआ नुआ पंथा सृष्टि करिवो किछि किछि बड़ बड़ धरणर नुआ कार्य करिवा पई जो आइडिया मनोबल आत्मबल ए सब दरकार सेल्फ जो कॉन्फिडेंट पावर दरकार आपण ए मासरे पाइबे। एवं आपणकर दशम स्थान रे राहु थिबारु आपणकर कर्म क्षेत्र रे किछि लिटिगेसी आसी पारे कर्म क्षेत्र रे के आपणकर प्रतिद्वंदी बाहरी पारंती आपणकर व्यवसायिक क्षेत्र रे के राइवल आसी शत्रुता आचरण करि पारंती आपण को के बदनाम करबा पई मध्य चाहि पारे
ଟିକେ ସତର୍କତା ରହିଲେ ଭଲ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚାରିଟା ଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ 8th ହାଉସ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ହାଉସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଅଛନ୍ତି, ବୁଧ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଚାରିଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ 14 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି, ବା ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଟିକେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ରିକଭରିର କାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ସଫଳତା ପାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ରହିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ନ ପଶିବା ଭଲ। କୌଣସି ଡେଟ୍ ଯଦି ଏ ମାସରେ ଥାଏ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆର ମାସକୁ ଏ ମାସରେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ନିହାତି ଆସୁଛି ଆପଣ ପ୍ରତିକାରକୁ ତ ଆମେ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ଏ ମାସରେ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୌଖିକ ଆମର ଯୋଉ ମାସିକ ଫଳ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ କେତେକାଂଶରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଯୋଉ ମାନେ ଲୋନ୍ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇବେ, ସାହସ ପାଇବେ, ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗାତ୍ରଦାହ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାତ୍ରଦାହ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଜେଲସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇପାରନ୍ତି କେହି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ। ସତର୍କ ରହିବେ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶାନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି ଏଇ ମାସରେ ପାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ସେମାନେ ପାଇବେ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 1 ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ବୃଷ ରାଶିରେ। ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। 1 ତାରିଖର ସୌଜନ୍ୟ, 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆଶାବାଦୀ, 3 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ୟାକୁଳତା, 4 ତାରିଖ ଦିନ ଉଚ୍ଚ ଆଶା, 5 ତାରିଖ ଦିନ ସାଫଲ୍ୟ, 6 ତାରିଖ ଦିନ କଳିଗୋଳ, 7 ତାରିଖ ଦିନ ମାନମନାନ୍ତର ରହିବ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବାଦ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 9 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରତାରଣା, 11 ତାରିଖରେ ଗର୍ଭଭାବ ଆସିଯିବ, 12 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବେ, 13 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, 15 ତାରିଖରେ ଦେହ ପୀଡ଼ା, 16 ତାରିଖରେ ଧନକ୍ଷୟ, 17 ତାରିଖରେ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ, 18 ତାରିଖରେ ସେବା ପୂଜା, 19 ତାରିଖରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି, 20 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ, 21 ତାରିଖରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି, 22 ତାରିଖରେ ଧନ ଲାଭ, 23 ତାରିଖରେ ବ୍ୟୟ ଯୋଗ, 24 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯୋଗ, 25 ତାରିଖରେ ଆଶାବାଦୀ, 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ମାନହାନି ଯୋଗ, 27 ତାରିଖରେ ଆପଣ ସୌଜନ୍ୟ, 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆଶାବାଦୀ ରହିପାରିବେ ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, 30 ତାରିଖରେ ଉତ୍ସାହିତ, 31 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଆପଣ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଯାହା 1 ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରତିକାର ପାଠକୁ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ www.astrosivasa.com ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷରେ। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପ୍ରତିକାର ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୂକ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୂକ୍ତ, ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ। ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓಂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର, ଓಂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ ଜପ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଚମତ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଫାୟାର ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ପୋଖରାଜ ବା ଶ୍ଵେତ ପ୍ରବାଳ ଆପଣ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏତେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ରହିଲେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।